Tamang ng game. Papalapot. Pogi! O yan o. Ganyan yung trabaho niyan. Tinan mo, titira yan. Titira yan. O, crossover o. Iwan! Jormiel! Wow! Foul number 03. Bonus dito para kay Papalapot. Last pa lang Chamba. Chamba yan. Tiyan mo. Bonus shot. Kanya ulit! Oh! Number 30. 03 pala. 03. Second personal foul. Ganyan yung MVP. 2 shots para Buhaya. kay 30. Ang tira mo.